ह्या लायफाचे एक रियल फॅक्ट. आयज मरे हांव 8 वरां काम करून येयलो आमचे कंपनीत. कळ्ळें तूं. पगार म्हाका 16,000. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता, पगार म्हाका 16,000. बट आयज म्हाजे लोड इतलो आसा की म्हाका स्टोर सांबाळचो पडटा, सगळें सांबाळचें पडटा. पगार म्हाका एक OTP करून एक 20,000 येता. ओके, हांवें आयज म्हाजे 100% दिले, तरी सरा कडसून गाळी घेतल्यो ते सोड. पूण हांव भावानो तुमकां एक गजाल सांगता, आमी मरे भुरगे मरे पिशे. तुमकां डायरेक्ट सांगता, आमी भुरगे पिशे. कित्याक आयज तुमी सोशल मिडियाचेर पळयता आसतले, प्रत्येक पार्टीचो मनीस झगडटा, प्रत्येक पार्टीचो मनीस मरे झगडटा. आतां भावानो म्हाका इतकें सांग, आमकां कितें फायदो हितून? तुमी सांगा, आमकां कितें फायदो? आयज हांव 15 वर्सां जालीं हांव बेकार आसा. कळ्ळें. हांगा थंय काम करता, ना जॉब ना कांय ना. हांव क्वॉलिफायड न्हू, हांव क्वॉलिफायड. खंयची भाशा तुमकां सांगू? इंग्लीश कळटा, हिंदी कळटा, मराठी कळटा, कोंकणी कळटा, A to Z भाशा उलोवंक शकता लायफान. आयज म्हाजी परिस्थिती कितें आसा? आयज परिस्थिती आसा म्हाजी, हांव एक कंपनीन जॉब करता, 16,000 जोडटा म्हयन्याक. कळ्ळें न्हू. आमी भुरगे कित्याक पिशे म्हणटा तुमकां भावानो डायरेक्ट सांगता. आयज आमचे प्रत्येक भुरगे मरे कंपनीन कामाक वयता, बट मरे तांकां खरेंच तुमकां भावानो खरेंच किंमत ना. कितें आयज प्रत्येक कंपनीन गोंयकार भुरगो कितलो आसा? इस्पा भायर भुरगो आसा, बेकार आसा, 12,000 पगार जोडटा. कळ्ळें न्हू. आयज तुमकां खरें सांगता भावानो, सोशल मिडियाचेर मरे प्रत्येक पार्टी मरे झगडटा, प्रत्येक पार्टी झगडटा. कित्याक झगडटा? फक्त आपल्या फायद्या खातीर. आपूण केन्ना MLA जातलो, आपूण केन्ना सरपंच जातलो, आपूण केन्ना हो जातलो, आपूण. अरे आमकां गरिबांक कितें फायदो तुमचो? हांव प्रत्येक हेका प्रश्न करता. हो तुम्ही जेन्ना तुम्ही आतां हांगा आपयता, थंय आपयता, थंय आपयता, आमकां गरिबांक कितें फायदो? हांव तुज्या पार्टीन आसा, म्हाजे फाल्यां तूं काम करता, हांव डायरेक्ट सांगता, म्हाजे फाल्यां काम करता, हांव तुज्या पार्टीन आसा. तुमी इलेक्शनाच्या टायमार जॉब काडटले, 5 वर्सांनी जॉब काडटले, जॉबाक लायतले. अरे 5 वर्सां फुकट गेली मरे, 5 वर्सां आमच्या हांगा फुकट गेली. कितें फायदो? मदीं जॉब काडटा तुमी, मदीं जॉब काडिना. कित्याक आमी रावता आशेर. म्हाजे आयज जातले, फाल्यां जातले काम. आनी हे जॉब कोणाक जॉब? हे फक्त पयशाकारांक जॉब. आयज उसगांव, हांव डायरेक्ट सांगता, उसगांव हांगा प्रत्येक पयशाकारांक जॉब गावल्या. गरिबांक कोणाक गावल्या सांगता तुमी? गरिबांक कोणाक गावल्या जॉब? कोणाक गावल्या जॉब गरिबांक? आयज सगळ्यांनी आपली स्लॅपाची व्हडली व्हडली घरां बांदलेली आसा. गरीब भुरग्यांनी कितें करपाचें? फक्त तुमकां वोट करपाचें? फक्त तुमकां वोट करपाचें इतलें सांगा, फक्त तुमकां वोट करपाचें? गरीब मनशान कितें करपाचें? आयज तुमी सोशल मिडियाचेर प्रत्येक MLA, प्रत्येक हो आपल्या पार्टीक झगडटा. बाबा आमचे गरीब मनशाचें फ्युचर कितें? वर्सां सोंपात पावता, कितें फायदो? आयज तुमी म्हणटा की हांव सॉरी, हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता, आयज म्हणटा की आमचे भुरगे तो हो पिता, तो पिता, तो. अरे बाबा पितलोच न्हू, मायंड हे स्ट्रेस जाल्या, फ्रस्ट्रेट जाल्या लायफ. कळ्ळें न्हू. आयज तुमी एका घरान 3-3, 4-4 कामां करता, एका घरान 4-4, 5-5 कामां करता. कोणाची करता? श्रीमंताची करता. गरीब भुरगो हांगा बियर घेवनूच बसतलो. गरीब भुरगो आयस्क्रीम घेवन बसतो ना, बियर घेवन बसतलो. मायंड तेजी फ्रस्ट्रेट. तरी भुरगे बाबडे बाबा फुटबॉल टुर्नामेंट येता, क्रिकेट टुर्नामेंट येता आपले. तरी भुरगे तुमकां खरें सांगता, पयलींच्या भुरग्यान ना, भुरगे खूब सुदारल्या, कोणाचेर डिपेंड ना. तरी भुरगे बाबडे आपले क्रिकेट हेजेर टायम स्पेंड करून दीस काडटा. तुमी मागीर म्हणटा की तो फुलो फुडी भुरगो, तो हो भुरगो. आनी तुमी जॉब दितले फक्त त्या भुरग्यांक, पयशाकारांक भुरग्यांक, गरिबांक तुमी जॉब दिता. आयज हांव 15 वर्सां जालीं हांव बेकार आसा, 15 वर्सां जालीं हांव बेकार आसा. क्वॉलिफायड आसा, हांव शिकलेलो मनीस हांव. खंयची लँग्वेज कळना? तुमी म्हाका सांगा, तुमी म्हाका प्रश्न करा, खंयची लँग्वेज म्हाका कळना? सगळी लँग्वेज म्हाका कळटा. कळ्ळें न्हू. पूण जॉब कोणाक? हो पयशाकारांक. कोणाचो चेडो नेस्लेन कामाक आसा, कोणाचो चेडो MTS बरो आसा, कोणाचो फायरान आसा. अरे गरीब मनशान कितें करपाचें? गरीब मनशान कितें करपाचें? तुमी म्हाका आन्सर दिया, गरीब मनशान कितें करपाचें? मागीर तुमी म्हणटा तो लफडी भुरगो उलयता. कित्याक उलयता? गाडी सोवता, कित्याक उलयता? तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा, लायफ तेंचें फ्रस्ट्रेट जाल्लें आसा अजुनूय. तुमकां अजुनूय सांगता, तुमी फक्त म्हाजे मिटिंगेक या, हेजे मिटिंगेक. अरे तुमी फक्त आपल्या फायद्या खातीर झगडटा. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता, तुमी फक्त आपल्या फायद्या खातीर. तुमी गरिबांची केन्नाच लायफान कामां करचें ना. कळ्ळें न्हू. 5 वर्सांनी तुमी जॉब काडटले, 5 वर्सांनी कितें फायदो? अर्दी लायफ काबार जाली मरे हांगा. आनी 5 वर्सांनी जॉब लायतले फक्त तुमी कोणाक? फक्त श्रीमंत मनशाक. गरिबाक हो पोस्ट ना. हांव तुमकां अजून सांगता, गरिबांक हो पोस्ट ना. बंद करा हे. कळ्ळें न्हू. आमी भुरगे अरे आयज फेसबूक ओपन करता, हेजी झगडी, तेजी झगडी, तेजी झगडी, हेजी झगडी. अरे बाबा आमी गरीब मनीस कितें करपाचें? हांव तेच सांगता, गरीब मनीस कितें करपाचें? गरीब मनशांनी अशेंच रावपाचें घरा कडेन. आनी श्रीमंत मनीस थंय वाड्यार वचत जाल्यार एक व्हडले व्हडले घरां, व्हडली व्हडली स्लॅपाची घरां, व्हडली व्हडली हे सांगपाची घरां. अरे कितें चल्लां कितें लायफान?
गरीब मनशाक पोस्ट दिवपाचो ना अशें तुमचें कितें सिच्युएशन आसा तुमी डायरेक्ट सांगा. गरीब मनशाक काप दिवपाचें ना. आयज आमचो विश्वजीत बाबा हांव डायरेक्ट सांगता तेका कांयच खबर ना जॉब कोणाक मेळटा कितें ना कोणाक कांयच तेका कांयच खबर ना. आपल्या भितर हे सगळे श्रीमंताची कामां करता. तो एक बरो मनीस एक एटलिस्ट तेणी पळय जी कामां केल्या पळय खंयूय जावं सत्तरीन जावं उसगांवान जावं वालर तेका बाबाक आमच्या वालर हांव डायरेक्ट सांगता कोणी इतली कामां केल्या. तुम्ही तेका कितें कितें बॅड कमेंट म्हणटा कोणी कामां केल्या तुमी सांगा. प्रत्येक मनीस मरे आपल्या फायद्या खातीर प्रत्येक मनीस आपल्या फायद्या खातीर हांगा कळ्ळें न्हू. तुम्ही म्हाका रॉंग कमेंट करा हांव त्या घरा कडेन वचून व्हिडिओ काडटा तुम्ही म्हाका रॉंग कमेंट करा. हांव शिकलेलो मनीस तुमकां डायरेक्ट सांगता हांव अनपड गवार न्हू. म्हाका कोणा कडेन कितें उलोवपाचें पळय सारकें खबर आसा कळ्ळें न्हू. हांव तुमकां एकूच सांगता गरीबांक हांगा जॉब ना कळ्ळें न्हू. गरीबांक जॉब ना कळ्ळें न्हू. इतलें लक्षांत दवर गरीबांक जॉब ना. बाबा हांव तुका डायरेक्ट सांगता ही मॅसेज तुका पावतली ना पावतली हांव लायफान मरे बेकार उरो हांव तुका डायरेक्ट सांगता. पूण ह्या फावटी न्हू कोणाक पळय कामां दिल्या पळय तेका कामां दिवं नाका. तुका डायरेक्ट सांगता बाबा एका घरान तुवें 3 जाणांची कामां केल्या आनी आमी हांगा